रहमान रहीम। ये रेडियो कतर है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। साहिब इस्मामीर ने मराकश के फरमारवा शाह मोहम्मद शशम को उनके बरसरे इक़्तिदार आने की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। साहिब इस्मामीर की जानिब से शूरा काउंसिल के कानून और मजलिस शूरा के इंतखाबी सिस्टम के कानून का इजरा कतर की सियासी जिंदगी का आईनादार है। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के मजीद 97 मरीज सेहतयाब हो गए हैं, जिसके बाद शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद अब 2,24,000 हो गई है। और तुर्की के जनूबी इलाके में जंगलात के अंदर लगी हुई आग के सबब 4 अफराद हलाक और 122 अशखास जख्मी जाने की खबर मिली है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां, और अब से चंद लम्हा बाद तफसील से खबरें नशर की जाएंगी। लीजिए अब आप तफसील से खबरें सुनिए। साहिब इस्मामीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने मराकश के फरमारवा शाह मोहम्मद शशम को उनके बरसरे इक़्तिदार आने की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल तानी और वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल तानी ने भी मराकश के बादशाह के नाम मुबारकबाद के बरक़ी पैगामात रवाना किए हैं। साहिब इस्मामीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी की जानिब से शूरा काउंसिल के कानून और मजलिस शूरा के इंतखाबी सिस्टम के कानून का इजरा कतर की सियासी जिंदगी का आईनादार है, जिससे कतरी शहरियों की मुल्क की तरक्की और खुशहाली के प्रोग्रामों में शिरकत को फरोग हासिल होगा। दनियसना वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल तानी ने शूरा काउंसिल के इंतखाबी कानून का जिक्र करते हुए कतरी शहरियों से अपील की है कि वो 1 अगस्त से वोटरों की फहरिस्त में अपने नामों का इंदराज शुरू कर दें। याद रहे कि साहिब इस्मामीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने शूरा काउंसिल के इंतखाबी सिस्टम से मुतालिक सन 2021 का कानून नंबर 6 और शूरा काउंसिल से मुतालिक कानून नंबर 7 जारी किए हैं। इन दोनों कवानीन पर इनकी तारीख इजरा से अमल दरामद होगा और इन्हें सरकारी गजट में शाये किया जाएगा। साहिब इस्मामीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने शूरा काउंसिल के इंतखाबी हलकों के तयन और इनमें से हर एक के मुताल्लिका इलाके के बारे में सन 2021 का अमीरी फरमान नंबर 37 भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इसके साथ मुंसलिक फहरिस्त के मुताबिक इंतखाबी हलकों और इनके मुताल्लिका इलाकों का तयन किया जाएगा और हर एक हलके से शूरा काउंसिल का एक मेंबर मुंतखब किया जाएगा। मज़कूरा अमीरी फरमान पर इसकी तारीख इजरा से अमल दरामद होगा और इसे सरकारी गजट में शाये किया जाएगा। साहिब इस्मामीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने सन 2021 का अमीरी फरमान नंबर 22 जारी किया है, जिसके तहत मुख्तलिफ ममालिक में नए सुफरा की तकर्रुरी अमल में आएगी। इन ममालिक में तुर्की, मिस्र, कब्रस और लीबिया भी शामिल हैं। इस अमीरी फरमान पर इसकी तारीख इजरा से अमल दरामद होगा और इसे सरकारी गजट में शाये किया जाएगा। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 97 मरीज सेहतयाब हो गए हैं, जिसके बाद शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद अब 2,24,000 हो गई है। वजारत सेहत का कहना है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के खिलाफ कौमी सतह पर जारी मुहिम के तहत अब तक लोगों को कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन की 38 लाख डोजेज दी जा चुकी हैं। वजारत सेहत का कहना है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के सिलसिले में लगाई गई पाबंदियों पर आइंदा माह अगस्त के महीने में भी अमल दरामद जारी रहेगा। कोरोना वायरस की नई किस्म डेल्टा के संगीन असरात से महफूज रहने और इसका पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से जापान और फिलीपीन तक तमाम एशियाई मुल्कों ने कल जुमे के दिन से अपने शहरियों की नक्ल अमल को महदूद करने की गर्ज से सख्त पाबंदियां आयद कर दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट जो सबसे पहले भारत में नमूदार हुआ था, अब 96 से ज्यादा ममालिक के अंदर फैल चुका है और आलमी सतह पर इसके बारे में तशवीश पाई जा रही है। एशियाई ममालिक ज्यादातर इसकी जद में हैं और इसके असरात से बचने के लिए इसराइल, सिंगापुर और अमरीका जैसे ममालिक ने जहां वैक्सीनेशन के जदीद प्रोग्राम पर काम हो रहा है, उन्होंने भी अपने शहरियों की नक्ल हमल पर दोबारा से कुछ पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया है।
ادھر پاکستان کے صوبہ سندھ میں کورونا وائرس کے کیسز میں اضافے کی وجہ سے صوبائی حکومت نے آج سے اگلے ماہ اگست کی 8 تاریخ تک مخصوص شعبوں میں لاک ڈاؤن کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس عرصے کے دوران حکومت کوشش کرے گی کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن دی جائے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ تیونس میں ملک کے صدر قیس سعید کی جانب سے گزشتہ دنوں کیے گئے فیصلوں کے بعد قومی سلامتی کے سابق مشیر رضا غرسلابی کو ملک کا وزیر داخلہ مقرر کیا گیا ہے۔ اسی دوران میں تیونس کے صدر قیس بن سعید نے سینئر فوجی اور سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں تیونس کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اس سے قبل صدر قیس بن سعید نے اعلان کیا تھا کہ وہ ملک میں اصلاحات سے متعلق مزید فیصلے کریں گے۔ سینئر فوجی اور سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ صدر کی ملاقات ایسے وقت میں ہوئی ہے جب تیونس کی النہدہ تحریک کی جانب سے صدر کو مزید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ النہدہ تحریک کا کہنا ہے کہ صدر کے فیصلوں سے ملک کے اندر جمہوریت کی بحالی کا عمل متاثر ہو رہا ہے۔ صدر قیس بن سعید کے فیصلوں پر یورپی یونین نے بھی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تیونس میں جلد از جلد جمہوری عمل بحال ہونا چاہیے۔ کل افغانستان کے شہر ہرات میں سرکاری فورسز اور طالبان جنگجوؤں کے درمیان لڑائی کے دوران اقوام متحدہ کے آفس کمپاؤنڈ پر حملے کے نتیجے میں ایک افغان سیکیورٹی گارڈ ہلاک ہو گیا۔ اس سال مئی کے مہینے کے آغاز ہی سے افغانستان کے اندر تشدد کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن یوناما کے بیان کے مطابق کمپاؤنڈ پر راکٹ سے چلنے والے بموں اور گولیوں سے حملہ کیا گیا۔ اقوام متحدہ نے اس حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ترکی کے جنوبی علاقے میں جنگلات کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے اس میں 4 افراد ہلاک اور 122 لوگ زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ حکومت نے ایک ہی وقت میں کئی مقامات پر لگنے والی آگ میں آتشگیر میٹیریل استعمال کیے جانے کا اندیشہ ظاہر کیا ہے اور اس کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ترکی کے وزیر زراعت اور جنگلات کا کہنا ہے کہ انطالیہ صوبے میں شدید گرمی اور تیز ہواؤں کے دوران آگ لگنے کے واقعات پیش آئے ہیں، جس پر قابو پانے کے لیے فوری اقدامات کیے گئے ہیں۔ حکام نے متاثرہ علاقوں کے نزدیک رہنے والے تقریباً 10 دیہاتوں کے لوگوں کو علاقہ خالی کر دینے کا بھی حکم دیا ہے۔ دریاسنا ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے ترجمان فہرتین التان نے کہا ہے کہ آگ لگنے کی وجوہات جاننے کے لیے جامع تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے مراکش کے فرمانروا شاہ محمد ششم کو ان کے برسر اقتدار آنے کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر کی جانب سے شورا کونسل کے قانون اور مجلس شورا کے انتخابی سسٹم کے قانون کا اجرا قطر کی سیاسی زندگی کا آئینہ دار ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 97 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,24,000 ہو گئی ہے۔ اور ترکی کے جنوبی علاقے میں جنگلات کے اندر لگی ہوئی آگ کے سبب 4 افراد ہلاک اور 122 اشخاص زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا خبروں کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔